Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoti Isnaini Ainun Rohmah dengan NIM 25020800020. Untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Qiraah Basithah, sini saya akan membacakan sebuah teks dengan judul Tokyo Toksuha wa Kaifiyatul Wusuli Ilaiha, yaitu tentang Tokyo, cuacanya dan cara menuju ke sananya. Toksu Tokyo, tatamatta'u Tokyo bitoksin rabi'iyyin mu'tadilin wa yalihi sayfun harrun wa radbun tatakhallaluhul a'asiru ammal kharifu fi Tokyo falatifun wa mun'ishun yalihi ajwa'un citawiyatun baridatun wa jaffatun wasuluju nadiratun walakin minal ma'rufi annaha tatasaqatu fil ashhuril qalilatil ula minal 'ami wa 'ala dhalika fatawaqqu'atu halatil jawi bi isbu'in wahidin bi Tokyo dalilun daqiqun litafsilil isbu'il qadimi. Sebelum saya menjelaskan mengenai arti daripada teks tersebut, di sini saya akan membahas terlebih dahulu kedudukan kata dalam kalimat. Toksu mubtada'un marfu'un bil ibda'i wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufrad wa huwa mudhafun. Tokyo mudhafun ilaihi majrurun. Tatamatta'u fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa ta'u fi awwalihi harful mudhara'ah. Tokyo fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatul muqaddaratu 'alal alifi litta'adzuri bi harfun jarrin mabniyun 'alal kasri. Toksin ismun majrurun bil ba wa 'alamatu jarrihil kasratu dhahiratu fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Rabi'iyyin na'tun lit toksin majrurun wa 'alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Mu'tadilin na'tun sanin li toksin majrurun wa 'alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih wa harfun 'athfin mabniyun 'alal fathi. Yali fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i. Hi dhamirun muttasil mabniyun 'alal dhammi. Sayfun fa'ilun mu'akhirun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Harun na'tun li sayfun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa harfun 'athfin mabniyun 'alal fathi. Radbun ma'tufun 'ala harun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Tatakhallalu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Hu dhamirun muttasil mabniyun 'ala dhammi. Al-a'asiru fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu jam'u taksir. Wal jumlatu fi'liyatu fi mahalli raf'in na'tun li sayfun. Amma harfun syartin mabniyun 'ala sukuni. Al-kharifu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Fi harfun jarrin mabniyun 'ala sukuni. Tokyo ismun majrurun bi fi wa 'alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun 'alal alifi litta'adzuri. Fa alfa rabi'atun li jawabi syarti harfun mabniyun 'alal fathi.
Latifun khabarun mubtada. Al-kharifu marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufrad wa harfun 'athfin mabniun 'alal fathi. Mun'ishun ma'tufun 'ala latifun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Yali fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'alal ya'i. Wal ha dhamirun fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddamun. Ajwa'un fa'ilun mu'akhkharun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu jam'u taksirin. Syitawiyatun na'tun li ajwa'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Baridatun na'tun sanin marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa harfun 'athfin. Jaffatun ma'tufun ala baridatun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa harfun istisnaf mabniyun 'alal fathi. As-suluju mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu jam'u taksir. Nadiratun khabarul mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufrad wa harfun 'athfin. Lakin harfun istidrak mabniyun 'ala sukuni. Mina harfun jarrin mabniyun 'ala sukuni. Al-ma'rufi ismun majrurun wa alamatu jarrihil kasratu dhahiratu fi akhirih wa shibhul jumlati minal ma'rufi fi mahalli raf'in khabarun muqaddam. Anna harfun taukid wa nasbin wa mabniyun 'alal fathi. Ha dhamirun muttasil mabniyun 'ala sukuni. Tatasaqatu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun wal fa'il dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu. Wal jumlatul fi'liyatu fi mahalli raf'in khabar anna. Fi harfun jarrin mabniyun 'ala sukuni. Al ashhuri ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih li'annahu jam'u taksir. Al qalilatu na'tun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Al ula na'tun sanin majrurun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun 'alal alifi lita'dzuri. Mina harfun jarrin mabniun 'ala sukun. Al-ami ismun majrurun bimin wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufrad wa harfun istisnaf mabniun 'alal fathi. Ala harfun jarrin mabniun 'ala sukuni. Dzalika ismun isyarah mabniun 'alal fathi. Fa al-istisnafiyah harfun mabniyun 'alal fathi. Tawaqqa'atu mubtada'un marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu jam'u muannas salim wa huwa mudhafun. Halati mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun aidan. Al-jawi mudhafun ilaihi sanin majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Li harfun jarrin. Usbu'in ismun majrurun bil lam wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Wahidin na'tun li usbu'in majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Bi harfun jarrin bi mabniyun al kasri.
Tokyo ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal alifi litta'adzuri. Dalilun khabarul mubtada'i tawaqqa'atu marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Daqiqun na'tun li dalilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Li harfun jarrin mabniun 'alal kasri. At-taqsi ismun majrurun bil lam wa alamatu jarrihil kasratu dhahiratu fi akhirih. Li harfun jarrin mabniun 'alal kasri. Al-usbu'i ismun majrurun bil lam wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Al-qadimi na'tun lil usbu'i majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Kemudian maksud dari teks tersebut yaitu membahas tentang cuaca yang ada di Tokyo. Nah, Tokyo itu memiliki cuaca musim semi yang sejuk. Jadi karakteristiknya itu sejuk. Nah, di musim semi ini biasanya bunga sakura itu mekar. Untuk rentang waktunya itu dari mulai bulan Maret sampai bulan Mei. Kemudian diikuti oleh musim panas yang panas dan lembab, yang terkadang diselingi oleh badai topan. Nah, di Tokyo ini ketika musim panas itu biasanya banyak dilakukan festival dan event-event. Salah satunya yaitu yang terkenal yaitu Hanabi, festival kembang api. Nah, kapan musim panas itu terjadi di Tokyo? Musim panas terjadi di sana itu berkisar dari mulai bulan Juni sampai bulan Agustus. Nah, musim panas di sana itu diawali dengan hujan di bulan Juni. Kemudian musim gugur. Musim gugur di Tokyo itu terasa nyaman dan menyegarkan. Nah, di musim gugur ini biasanya Tokyo dipenuhi dengan warna kuning dan juga emas karena daunannya ya yang berguguran, dan juga musim gugur ini berkisar dari bulan September sampai November. Kemudian ada musim dingin. Nah, karakteristiknya itu dingin dan kering. Salju jarang terjadi, namun diketahui sering turun pada beberapa bulan pertama di awal tahun. Menurut yang saya baca itu berkisar dari bulan Desember sampai Februari gitu. Oleh karena itu, perakiraan cuaca mingguan di Tokyo menjadi panduan yang akurat untuk cuaca di minggu depan. Jadi teman-teman yang mau traveling ke Tokyo, jadi yang belum tahu Tokyo adalah ibu kota negara Jepang. Nah, di sana itu ketika kita melihat perakiraan cuaca itu bisa dilakukan melalui aplikasi. Nah, untuk perakiraan cuaca di Tokyo itu sangatlah akurat teman-teman karena teknologinya yang sudah canggih gitu. Kemudian lanjut ke paragraf kedua. Kaifiyatul wusuli Tokyo yakhdumuha matarani dauliyani huma mataru Haneda wa mataru Narita wa min hunaka yumkinukal wusulu ila wasati Tokyo alamat hafilatin adiyatin au limuzin kama yujadu khiyarul fitaril kahrubai dzul khattil hadidiyil uhadiyyi min Hanida faqad awil qitaratil adiyati qitaru wa qitaru kisis kalinar tabi'ani lisikakil hadidiyatil yabaniyati. Narita Express bil idofati ila qitaratin tabi'atin lil qita'il khasi tarbutu baina Tokyo wa matari Narita dawlihi.
Paragraf kedua ini menjelaskan tentang cara akses. Nah, Tokyo itu dilayani oleh dua bandara internasional, yaitu Bandara Haneda dan Bandara Narita. Nah, apa sih perbedaannya? Jadi, Bandara Haneda dan Bandara Haneda kan sama-sama bandara internasional, namun yang membedakan adalah jaraknya. Kalau Bandara Haneda itu jaraknya lebih dekat dari pusat kota, sedangkan Bandara Narita itu jaraknya lebih jauh dari pusat kota. Bandara Narita itu terletak di luar kota, jaraknya sekitar 80 km untuk bisa menuju ke pusat kota gitu. Sedangkan kalau Bandara Haneda itu jaraknya cuma 20-30 km saja dari pusat kota. Jika ditempuh maka sekitar 20-30 menit saja gitu. Dari sana Anda dapat mencapai pusat kota Tokyo dengan menggunakan bus reguler atau bus limusin. Jadi untuk bus reguler adalah bus yang biasa, sedangkan bus limusin itu kalau bahasa sininya tuh bus yang VIP gitu. Bus limusin atau bus bandara ini umumnya melayani rute langsung, yaitu dari bandara ke pusat kota atau bandara ke hotel gitu, tanpa banyak titik henti. Selain itu, terdapat pilihan kereta listrik jalur monorail atau hanya dari Haneda saja, atau kereta api reguler. Kereta Narita Express dan kereta Keisei Skyliner merupakan bagian dari jaringan kereta api Jepang di samping kereta milik sektor swasta yang menghubungkan antara Tokyo dan Bandara Internasional Narita. Jadi kesimpulannya, Tokyo itu memiliki 4 siklus musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan juga musim dingin. Untuk akses menuju ke sananya itu dilayani melalui Bandara Haneda yang berlokasi dekat dengan pusat kota dan Bandara Narita yang terletak jauh sebagai hubungan internasional terbesar, di mana keduanya terhubung langsung oleh opsi transportasi praktis seperti bus limusin, monorail, serta kereta cepat Narita Express dan Keisei Skyliner. Jadi buat teman-teman traveler, teman-teman mau melihat apa? Jika mau melihat bunga sakura mekar, maka harus memperhatikan bulan apa kita kesananya. Mungkin musim dingin, maka di awal tahun gitu. Dan juga untuk akses kesananya itu bisa melalui dua bandara, itu disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Bagi yang mungkin liburannya panjang dan pengen harganya lebih murah, maka bisa lewat bandara Narita. Kemudian jika pengen lebih dekat jaraknya dari pusat kota, maka bisa menggunakan tujuannya itu Bandara Haneda karena lokasinya yang lebih dekat dengan pusat kota. Kemudian untuk opsi transportasi praktisnya itu bisa pakai seperti bus limusin, monorail, serta kereta cepat Narita Express dan Keisei Skyliner. Sekian pembahasan teks yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.